داشته باش. نمکه başındaki ne o yanan şey? Hamur mu? خمیره. O خمیر بستنش بشنم. Evet. گویا به حکایتی 2 ساعت و نیم پخته اسلو کوک شده توی آون. با همه اینا توی هم میکس همینجا میذارن و میشکنن و میدن دست. چقدر جالب. یه غذای سنتی ترکیه است مال اریای کاپادوکیا. So can you please also explain to us what this is and where it comes from? Sorry? Can you explain what it is and where it comes? What's in there? Inside. Yes. Inside tomato, mushroom, onion, red pepper, green pepper, rosemary and garlic inside. Oh, This is mix. You can choose beef, you can choose lamb. okay. This is a mix? This is mix I think. Okay. Abla, internette göster. That's crazy. چیز سنگینیه. واقعا آفیت Beef, lamb, chicken, Size zahmet diğerini çekmeden bizi böyle çekebilir misiniz? Bunda doğrayayım mı? Tamam, evet. Ben böyle bir tane. Biri bakar. آره دیگه. این تستیه باشه ولی Teşekkürler. Pardon. Buyurun. Can you take a photo of us? Yeah, I will. Just 1 minute. İyi bak. Thank you. Wow. خفنی. خوب شد اینو پیدا کرده. همه یه اندازه باشه. شکم من الان با شکمشون یکی نیست. Çekeyim mi? Teşekkürler. Çekiyorum. Sert sos mu? Teşekkürler. One is garanti. Bir tanesi garanti. Çekiyorum. Akıyorsun abi. Teşekkürler. Merci. بچه گفتم تندش نکن گفت فلفل میخواد آره گفت تند باشه یا نرمال گفتم نرمال چون ببین تنداشون رو من میده وقتی میگه تند دیگه خیلی دوستمون میرم